Audio Jungle. Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिजा स्टडी पॉइंट। आज आम +3 4th सेमिस्टर पेपर 8 रे थिबा नव उदारवाद राष्ट्र आलोचना करबा बोथ इंग्लिश एंड ओडिया रे। आमे पूर्वरु 5टी क्लास कंप्लीट कर सारचंती सिलेबस सहित से प्रथमे से गुडी को देखि नियंतु। तो चलंतु आरंभ करबा आज क्लास नव उदारवादी राष्ट्र। नव उदारवादी राष्ट्र प्रथमे ओडिया रे देखिबा। जो मानकर इंग्लिश मीडियम अच्छी से माने आगे ओडिया रे बुझी नियंतु, इंग्लिश रे आपण माने नोट कर देबे। भारत एक नव उदारवादी राष्ट्र भाव में कार्य करुछि, जहाँ 1991 मसीह सरकारी भाव में बजार गतिशीलता, घरोईकरण, नियंत्रण मुक्तिकरण एवं राज्य हस्तक्षेप ह्रास उपरे गुरुत्व देउथुवा नीति ग्रहण करिछि। तो 1991 मसीह कौन आसला ना जगतीकरण। तो जगतीकरण पर फल घरोईकरण, बजार गतिशीलता, मुक्तिकरण ये सब सृष्टि होता। तो जहाँकि आम भारत आसेप्ट करथिला। मुक्त बजार वाणिज्य, वाणिज्यवाद, आर्थिक बजार नियंत्रण, मुक्तिकरण, सरकार एवं कल्याणकारी योजन दूरे जावा हेउची भारत रे नव उदारवादी तार मुख्य वैशिष्ट्य। तो मुख्य वैशिष्ट्य कौन ना वाणिज्यवाद, मुक्त बजार वाणिज्य, आर्थिक बजार नियंत्रण, मुक्तिकरण, सरकार एवं कल्याणकारी योजन दूरे जावा हेउची नव उदारवादी। तो उदारवादर अपोजिट होची नव उदारवादी। उपरोक्त वैशिष्ट्य गुड़िक भारतर सार्वजनिक नीति को प्रभावित कर आसुची। नव उदारवाद हेउची भारतर एक आधुनिक अर्थनैतिक नीति व्यवस्था जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन किसी सार्वजनिक क्षेत्र गुड़िकर घरोईकरण को अनुमति दिए। तो प्राइवेटाइजेशन घरोईकरण को नव उदारवादी अनुमति दे थाए। भारतर नव उदारवादी नीति राजनीति एवं अर्थनीति उभय को अंतर्भुक्त करे। तो नव उदारवादी नीति कौन कौन ना राजनीति एवं अर्थनीति दुईटा को अंतर्भुक्त करिथाए। संप्रति वर्तमान कौन ना नव उदारवाद भारत सरकार नीति सहित जड़ित होइछि, जहाँ सामाजिक कल्याण कार्यक्रम उपरे सरकारी खर्च ह्रास करने चेष्टा करे। नव उदारवाद वर्तमान मूल्य नियंत्रण दूर करने, पुंजी बजार नियंत्रण मुक्त करने, वाणिज्य प्रतिबंधक ह्रास करने एवं घरोईकरण माध्यम अर्थनीति रे राष्ट्र हस्तक्षेप ह्रास करने भली बजारमुखी संस्कार नीति गुड़ी को सूचित करने व्यवहृत हुए। तो नव उदारवाद वर्तमान कौन ना मूल्य को नियंत्रण करने, मूल्य नियंत्रण जो होची ताको आमे दूर करिया, पुंजी बजार नियंत्रण मुक्त करिया, पुंजी बजार को पूरा मुक्त भाव में करिया, नियंत्रण कौनसी लागिबो नहीं। तो ये सब तापर एबे देखिया भारत रे नव उदारवादर वैशिष्ट्य कौन, जो नव उदारवाद कॉन्सेप्ट अच्छी तार सब फीचर कौन सब देखिए एबे ना आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण नेक्स्ट ला घरोईकरण, सरकार ठारो घरोई क्षेत्र को मालिकाना संपत्ति कि व्यवसायर स्थानांतरण को घरोईकरण कहुए। एटा पढ़ी नियंतु। तो से घरोईकरण किसी वैशिष्ट्य देखा एटा सब 3 मार्क ना सॉरी 2 मार्क 5 मार्क आसीपर नोट कर नियंतु। सार्वजनिक क्षेत्रर भूमिका ह्रास करने एवं घरोई क्षेत्रर भूमिका वृद्धि करने, सरकारी आर्थिक बोझ ह्रास करने, सरकारी कल अमलातंत्र आकार ह्रास करने, आर्थिक विकास को त्वरान्वित करने, उद्योग गुड़िकर परिचालन उन्नति आनिबा, सरकारी कोषागार वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र पर संरक्षित शिल्प गुड़िक घरोई क्षेत्र पर खोली प्रतियोगिता वृद्धि करने। तो एगुड़ा सब कौन ना घरोईकरण वैशिष्ट्य। तो जो मानकर ये बुक्र पीडीएफ दरकार से आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाते एवं जो मैंने जॉइन होती आपण मैंने व्यस्त हुंतुनी। यूनिट 1 सरिले आम यार पीडीएफ देदबा। नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी ना नियंत्रण मुक्तिकरण, नियंत्रण मुक्तिकरण हो पार। नेक्स्ट मुक्ति बजार, मुक्त बजार वाणिज्य। तो यहाँ को आम कौन कह मुक्त बजार वाणिज्य को लासेज फायर भेरी इंपोर्टेंट अच्छी पचारदेव 2 मार्क लासेज फायर कौन आपण मैंने डिस्क्राइब कर लिखिए। तो मुक्त बजार वाणिज्य को आम कौन कह लासेज फायर। लासेज फायर हेउची एक अर्थनैतिक नीति जहाँ व्यक्ति एवं समाजर आर्थिक व्यापार रे सरकार द्वारा
ସର୍ବନିମ୍ନ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଲାସେସ୍ ଫାୟାର ପଛରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ନୀତି ଏକ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦିଅ ସାଧିକ ଭାବରେ ତୁମେ କରିବାକୁ ଦିଅ। ତ ଜଣକୁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦିଅର ଅର୍ଥ। ତ ସେଟା କ'ଣ ନା ଲାସେଜ୍ ଫାୟାର, ଯାହାକି ନବ ଉଦାରବାଦୀର ନୀତି ଅଟେ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ 5 ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ, ବିନିଯୋଗ କରିବା, ସାର୍ବଜନୀନ ହିତକୁ ଦୂର କରିବା। ତେବେ ପଢ଼ିବା ସବୁ ଜିନିଷର ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ, ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଏ। ତ ସମାଲୋଚନା ବି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ସେ ସମାଲୋଚନାକୁ ପଢ଼ିବା ନା ବଢ଼ୁଥିବା ଅସମାନତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ କି ନା ନବ ଉଦାରବାଦ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଙ୍କଟ ହୋଇଥାଏ, କଠୋରବାଦୀ ମୋଡ଼। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଙ୍କଟ କ'ଣ? ସଙ୍କଟ ହୋଇଥାଏ, ଗରିବ ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆହୁରି ନିମ୍ନଗାମୀ କରୁଛି। କଠୋରବାଦୀ ମୋଡ଼ ନବ ଉଦାରବାଦ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କାହାଣୀକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରକୃତ ମଜୁରୀ ହ୍ରାସ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଡ଼କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପୁଷ୍ଟିକର ଅପରିପକ୍ୱତା। ଯଦିଓ ଭାରତକୁ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଧା ସୂଚକାଙ୍କରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଅଭାବ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରତି ମୁକ୍ତ ବଜାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ। ନବ ଉଦାରବାଦର ଏକ ସାଧାରଣ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁକ୍ତ ବଜାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଭୁଲ, କାରଣ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଅଟେ। ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପରି ସମାନ ଲାଭ ପ୍ରେରଣାର ଅଧୀନ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରତି ମୁକ୍ତ ବଜାର ବାଣିଜ୍ୟ ଭୁଲ। ଏକାଧିକାର ନବ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆୟ ଉଭୟରେ ଅସମାନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆୟ ଉଭୟରେ ଅସମାନତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ନବ ଉଦାରବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନବ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅସମାନତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଜଗତୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ। ନବ ଉଦାରବାଦର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜଗତୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି। ତ ନବ ଉଦାରବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଜଗତୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ନବ ଉଦାରବାଦର ଲୋକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା କର୍ପୋରେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଆହ୍ୱାନ ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ନବ ଉଦାରବାଦୀ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନବ ଉଦାରବାଦ ମାନେ ନିଜ ମାଲିକାନା ବିସ୍ତାର କରିବେ। ତ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ନବ ଉଦାରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଭାରତର ବିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ବଜାରମୁଖୀ ମଡେଲକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ଯାହା ଏହାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଏକକାଳୀନ ସାମାଜିକ ଅସମାନତାକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ନୂତନ ଶାସନ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ତ ଏଇଟା ତାର କନକ୍ଲୁଜନରେ ରହିବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଛୁଆଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ନବ ଉଦାରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ଆଜି। ତେବେ ପଢ଼ିବା ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଅଛି। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଖାଲି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁ ଲିବରାଲିଜିମ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି। ତ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି କାହାର ନା ଉଭୟ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ତା ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାଏ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁ ଲିବରାଲିଜିମ୍, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁ ଲିବରାଲ policies encompass both politics and economics and seek to shift control of economic factors from the public to the private sector. The public ru private, सरकार ru private पे जाए. More recently, new liberalism has been associated with the policies of the government of India that seek to reduce government spending on social welfare programs. तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स रे स्पेंडिंग करे ता सब इकोनॉमी को से भली भाव में फीचर्स ऑफ न्यू लिबरालिज्म इन इंडिया। तो एटा ओडिया रे जहाँ से डिटो पूरा इंग्लिश रे से अच्छी फाइनेंस लिबरालिज्म नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन ये सब पढ़ी रखु। फ्री मार्केट ट्रेड
रिडक्शन इन पब्लिक स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर मेजर्स ये सब पढ़ नियंतु तापर समालोचना क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म इन इंडिया ग्रोइंग इनइक्वालिटी देखाऊँगी क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्राइसिस होची डेमोक्रेसी क्षतिग्रस्त होची ये सब आपण मैंने ओडिया बुझे खाली इंग्लिश नोट कर नियंतु लास्ट पॉइंट कौन ना न्यू लिबरलिज्म इज गुड फॉर द कैपिटलिस्ट गुड फॉर कैपिटलिस्ट ओके तो ये आज क्लास आशा करको भल लगी तो देखा नेक्स्ट क्लास रे सामाजिक न्याय एवं सकारात्मक कार्यानुष्ठान नीति सोशल जस्टिस एंड अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे तो देखा नेक्स्ट क्लास रे रही जय जगन्नाथ।